शादी फिल्मों और ड्रामों जैसी नहीं होती। यहाँ हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी खुशी, कभी खामोशी और कभी गम, और कभी इख्तलाफात भी आता है। इख्तलाफात का आना गलत नहीं, इख्तलाफ को गलत तरीके से हैंडल करना गलत है। कामयाब शादी वो नहीं जिसमें लड़ाई ना हो, बल्कि वो है जिसमें लड़ाई के बाद भी इज्जत बाकी रहे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, नेक्स्ट लेवल लाइफ व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा हैं या शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये दो इंसानों का एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला है। आज हम बात करेंगे कि मैरिज लाइफ कैसे खुशगवार बनाई जा सकती है और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसे मजबूत रखा जा सकता है। शादी की असल हकीकत फिल्म और ड्रामों जैसी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ हर दिन एक जैसा नहीं होता। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बुनियाद एक दूसरे का एहतराम होता है। मोहब्बत और वक्त के साथ 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 कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन एहतराम अगर ख़त्म हो जाए तो रिश्ता टूटने लग जाता है। एक दूसरे को हमेशा मुनासिब वक्त में कम्युनिकेट करना चाहिए। खामोशी मसाइल हल नहीं करती, बात करना पड़ती है। दिल में बात रखना नहीं, बात को सही वक्त पर सही अंदाज में कहना सीखें। अब ये नहीं है कि जो बात मुंह में आए हम कहते चले जाएं। जी अगला बंदा तो है पत्थर, हमारे मुंह में जो बात है हम कह दें। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मुनासिब वक्त में और मुनासिब अंदाज में बात कहना ही एक अच्छी और समझदार कपल की निशानी होती है। एक दूसरे के साथ हमेशा कम्युनिकेट करें। ज़िंदगी मुसलसल सीखने का नाम है। अगर हम ये कहें कि हाँ हम बिल्कुल ही सीखे सिखाए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें पूरी ज़िंदगी का एक लाइफ पैकेज दे दिया है, तो हमसे तो कोई गलती नहीं होगी, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा सीखने का नाम है और ज़िंदगी मुसलसल सीखने का नाम है। कोई लड़का लड़की आलिम फाजिल नहीं होते। हाँ, कुछ कुछ बातें या अमल वो अपनी अनमैरिड लाइफ से ज़रूर सीखते हैं, जो उन्होंने अपने बचपन में, अपने लड़कपन पे और शादी से पहले अपने कवारपन में, जो अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने फ्रेंड्स को देख के वो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लेते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं। लेकिन असल पता तो शादी के बाद ही चलता है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ खुलती है। एक दूसरे की सुने, मूड फ्रेश रखें, हर वक्त मुंह बना के ना रहें। एक दूसरे की सुननी पड़ती है। मूड बनाना और ख़ुद को ऐसे हर वक्त को परेशान करना, ये कोई अच्छी और अक्लमंदी की बात बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसी बहुत सी टिप्स आपको देखने को आगे वीडियो में भी मिलेंगी। और इससे पहले कि मैं आपको और टिप्स बताऊं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट पेश करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप इज़िली हर चीज़ को देख और सुन सकें। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि हर वक्त मुंह बना के ना रहें, कि अगला इंतज़ार ही करता रहे कि कब मूड ठीक हो और मैं बात करूं। अक्सर मर्द हज़रात बाहर की टेंशन को घर में लाते हैं, बजाय मुंह बनाने के अपनी बीवी से डिस्कस करें, मसले का हल निकालें। और ये ना हो कि हाँ बस घर आया और मुंह पहाड़ झड़ पहाड़ बन के आप एक दूसरे को ऐसे सुनाते रहें। ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और अक्सर बीवियाँ भी यही करती हैं, मुंह बना के फिरती रहती हैं। कामों की वजह से, बच्चों की वजह से, सास और नंद की वजह से मुंह ना बनाएं। जिससे जो मसला है आपको उससे डिस्कस करके अपना मूड फ्रेश करना चाहिए। अब ये नहीं है कि कामों का गुस्सा या बच्चों का प्रेशर, मियाँ घर आए तो बजाय उसको पानी पानी देने के, खाना देने के, आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ें और उसको कहें कि आज जो पहले मेरी बातें सुनो, बच्चों ने ये किया, मैंने इतना काम किया, सास नंदों की ये बातें, ऐसे करके उनका मूड ख़राब बिल्कुल भी ना करें। एक दूसरे की बात को सुने, सिर्फ बोले नहीं, दिल लगाकर सुनना भी रिश्ता मजबूत बनता है। अच्छा, जो मैरिज लाइफ में जो आमतौर पर अमूमन कपल्स जो गलतियां करती हैं, वो ये हैं कि वो हर वक्त एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं। ऐसे मवाजना करते रहते हैं कि हाँ उसके पास ये है, उसके पास ये है। दूसरों से हर वक्त मवाजना मवाजना, शिकायत करना और मवाजना करना, ये हर वक्त ये मैरिज कपल्स की ना ये एक रूटीन बन जाती है। मवाजना करना और शिकायत करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि हर वक्त शिकायत करना, हर वक्त मवाजना करना ज़रूर बुरी बात होती है। इससे आपकी वैल्यू कम होती है। और अगर बीवी हर वक्त मवाजना करे, शिकायत करे, तो हस्बैंड का दिल बुरा होता है। अगर
شوہر ایسے کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے تو ہر وہ شکایت کر رہا ہے تو بیوی کا دل برا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کریں، اور صحیح بات کو صحیح وقت پر کبھی کبھی کہتے نا بری بات نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ اکثر بیویاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیوی کو یہ اس نے کہہ دیا، وہ اس نے کہہ دیا، تو میں تو آج سارا دن تھکی رہی۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسے لگتا ہے شوہر میری انسلٹ کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، تو انسلٹ ہے۔ ماں بہن کے ساتھ مل کے کچھ اونچی آواز میں کوئی کام کہہ دے، کوئی بات کر دے تو وہ بھی بیوی کو انسلٹ لگتا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب نہ تو شوہر بیوی کو سمجھتا ہے اور نہ ہی بیوی شوہر کو سمجھ رہی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھیں، ان کے مزاج کو، ان کے عادات کو۔ جب مزاج اور عادت کی سمجھ آ جاتی ہے تو سب کچھ پھر نارمل لگنے لگتا ہے، اور کوئی بھی بات دل پر نہیں لگتی۔ ایک دوسرے کو ٹائم نہ دینا بھی غلط ہے۔ ایک دوسرے کو وقت دیں، اکٹھا ٹائم سپینڈ کریں، تو ایک دوسرے کی عادت کا مزید پتہ چلتا ہے اور رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ بات بات پہ انا نہ لے آئیں، ضد نہ لے آئیں کہ نہیں میں نے ایسا کہہ دیا ہے تو تم نے یہی نہیں کیا تو تم نے یہ کرنا ہے۔ حکم چلانا ہر وقت اچھی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی باتوں کی، ان کو سمجھ کے ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ انا کو ہر وقت اپنی زندگی میں نہ لیں۔ انا سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ انا سے یہ ہے کہ آپ کا رشتہ مزید کمزور ہی پڑتا ہے۔ سمجھداری نہیں ہے بلکہ رشتہ خراب ہونے کی بات ہوتی ہے۔ مرد میں اللہ نے انا رکھی ہے، وہ حاکم ہے، حکم چلانا اس کی فطرت ہے، لیکن وہ بھی جائز۔ لیکن عورت کو اللہ نے بہت نازک اور صبر والی بنایا ہے۔ انا پالنا نہیں چاہیے۔ انا سے رشتہ مضبوط نہیں بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انا رشتہ نہیں نبھاتی، یاد رکھیں، سمجھداری رشتہ نبھاتی ہے۔ خوشگوار زندگی کے 4 بہترین اصول پتہ ہے کیا ہیں؟ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اگر ہم نظر انداز نہیں کریں گے تو دل میں ہزار وسوسے، شکوے شکایت جنم لیتی ہیں، اس سے دل برے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بات آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں لگی تو اس وقت چپ کر جائیں، لیکن نیکسٹ اچھا موڈ اور اچھا وقت دے کے اسے ضرور ڈسکس کریں اور بات کو ختم کریں۔ نمبر 2 پہ ہے کہ شکر گزار بنیں، ایک دوسرے کی کوششوں کو سراہیں، تھینک یو کہنا نہ بھولیں، اس سے دل میں قدر بڑھتی ہے اور آگے اچھا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو وقت دینا سیکھیں۔ پتہ ہے، ظاہر ہے مصروف لائف ہوتی ہے، شوہر کو باہر کام ہوتے ہیں، وہ کما رہا ہوتا ہے، اور بیویوں گھر میں ہزار کاموں میں ہوتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کا احساس کریں اور روزانہ ایک ایک گھنٹہ ایک دوسرے کے لیے نکالیں۔ اس سے بھی ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے اور آپ کو کوئی دوسرا توڑ نہیں سکتا۔ مسئلہ سب کے سامنے نہ لائیں۔ میاں بیوی کبھی بھی اپنی زندگی کو کسی تھرڈ پرسن کے آگے ڈسکس نہ کریں۔ میاں بیوی میں کبھی کبھی انبن ہو جاتی ہے، لیکن اسے کبھی بھی کسی کے سامنے نہ لائیں، نہ ہی اس کی شکایت کریں کسی تیسرے بندے کو۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی بات مکے میں نہ بتائے۔ ایک تو یہ گناہ ہے، بیوی اپنے خاوند کی عزت کرے، اس کے عیب چھپائے۔ اللہ نے میاں بیوی کو لباس کہا ہے، اور اور نہ ہی شوہر اپنی بیوی کی شکایت اپنی ماں بہنوں کو کرے۔ اس سے بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ الگ ہوتا ہے، گناہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے تو یہ مجھے بہت ہی آکورڈ بات لگتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی شکایتیں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کرے، یا اپنے بھائی کے ساتھ، یا اپنے دوستوں میں جا کے کرے، اور نہ ہی یہ بیوی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے میکے میں جا کے اپنی ماں بہنوں کو اپنی شوہر کی باتیں بتائے۔ ہر انسان، میں کہتی ہوں کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی خطا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو ان کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا ہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اگر ہم یہ ساری زندگی پوری دنیا میں ڈھونڈنے نکل جائیں نا کہ کوئی ہمیں 100% ملے، تو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ ہم خود ہی تھک جائیں گے، ہم خود بھی اتنے 100% پرفیکٹ نہیں ہے تو ہم اگلے بندے سے کیا امید رکھیں۔ یہ بہت ہی، میں کہتی ہوں بہت ہی ایسی چھوٹے دل کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بھی کہیں کہ یہ پرفیکٹ ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہم خود بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کسی اور کے بارے میں کیا بات کریں۔ اپنی میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبیوں کو خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ جب ہم
जब निकाह होता है तो निकाह में मियाँ बीवी एक दूसरे को कबूल है कह रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ मियाँ भी कबूल कर रहा है और बीवी भी कबूल कर रही है। लेकिन अब ये तो नहीं है कि शादी हो जाए तो फिर 1 महीने के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद तो एक दूसरे के अगर कोई एक चीज़ बुरी बात लग गई तो मुँह बना लिया, शिकायतें शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी, रूठना शुरू कर दिया, मैके चला गया। ये बहुत बुरी और अजीब बात होती है। ये समझदारी नहीं होती, इससे दिलों में फ़र्क पड़ जाता है। अगर एक दफ़ा भी दिल में फ़र्क पड़ जाए या मियाँ के या फिर दिल बीवी के दिल में मियाँ के लिए, तो फिर ये मैं कहती हूँ सदियाँ ही गुज़र जाती हैं, वो फ़र्क फिर नहीं मिटता। अनार नहीं लानी चाहिए अपने रिश्ते में, कभी भी नहीं लानी चाहिए। ये बहुत ही ऐसे मैं कहती हूँ मेरी बहनों बहुत ही अजीब चीज़ होती है। जब आप खुद को ही अपने आप को ही सबके सामने एक्सपोज़ कर देंगे, फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई इज़्ज़त नहीं रहती। अल्लाह पाक ने बहुत ये खूबसूरत रिश्ता बनाया है। इसकी उस वक़्त तो हमें इसकी हिकमतें, उसकी अल्लाह पाक की ये जो हिकमतें हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वक़्त के साथ-साथ हमें सब पता चल रहा होता है कि नहीं, अल्लाह ने हमारे लिए जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, वो बिल्कुल ठीक है। हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, सब्र मांगना चाहिए, हिदायत की, तौफ़ीक की कि अल्लाह ने हमें कपल बनाया है तो अल्लाह पाक हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए सुकून रखे, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त रखे, एहतराम रखे, एतबार रखे। हमेशा अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। कभी भी किसी तीसरे बंदे से में जाके ना अपना मज़ाक ना बनवाएँ। हाँ, वो 1-2 दफ़ा आपकी सुन लेंगे, 2-3 दफ़ा सुनेंगे, 1 साल सुन लेंगे, 2 साल मुसलसल कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। ख़ास तौर पर उन लड़कों का जो कि मैरिड हों। हमेशा अपनी ज़बान को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी नीयत को हमेशा साफ़ रखें। अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों ने एक दूसरे को चुना है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहें। हाँ जी, तो अब थर्ड है कि दुआ और सब्र से काम लें। अगर कभी कोई भी मुश्किल आ ही जाती है तो दुआ और सब्र से काम लें। ज़ाहिर है हम इंसान हैं, जहाँ इंसान होते हैं इख्तिलाफ़ात आ जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई मुश्किल बात है। बस समझदारी से, होशियारी से उस मसले से निकलें। मुश्किल के कुछ दिन ज़रूर होते हैं, लेकिन ये मुश्किल हमेशा की नहीं होती। आज़माइशें आएँगी, ज़ाहिर है अल्लाह हमें आज़माएगा, लेकिन हमने डरना नहीं है, अल्लाह से मदद मांगनी है, उस आज़माइश से निकलने की दुआ मांगनी है और अल्लाह हमें निकाल ही लेता है। और याद रखें, यस्सिरु वला तुअस्सिरु, हर मुश्किल के साथ आसानी है और ये मुश्किल दिन हमेशा नहीं रहते। जन्नत हमें ऐसे तो नहीं मिलेगी ना। अल्लाह का फरमान है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे? तुम्हारे ऊपर कोई आज़माइशें नहीं आएँगी। और बस अल्लाह पाक हमें ना उन आज़माइशों से बचाए जो हमसे पहले नबियों पर, रसूलों पर आई थी। हम तो कुछ भी नहीं है। हम आजकल की आज़माइश क्या है? बस इख़्लाक़ की आज़माइश है, नीयत की आज़माइश है। हमेशा अपनी नीयत को साफ़ रखें, अल्लाह की रज़ा के लिए जिएँ। अपने इख़्लाक़ अच्छे रखें, दिल में किसी के लिए हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, कीना ये बिल्कुल भी ना रखें। जो भी इंसान आया है वो एक ही तजुर्बे से, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, एक ही तजुर्बे से आ रहा है। वो पहले उसका बचपन, लड़कपन, फिर कँवारपन, फिर शादी, फिर बीवी, फिर वो माँ बननी, फिर वो नानी बननी, दादी बननी, ये रेगुलर सिस्टम्स आ ही रहे हैं मुसलसल। औरत के साथ भी है, मर्द के साथ भी है और अल्लाह पाक ने उनको आज़माइशें भी दी हैं और वो अल्लाह सिर्फ़ हमें आज़मा रहा होता है कि आया हम इसके ऊपर कितने सच्चे और कितने हक़ में रहते हैं। और हमें हमेशा अल्लाह की ही रस्सी को मज़बूती से थामना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जो बात बुरी लगती है उसको उस वक़्त रखें। ये नहीं है कि आप उस इंसान से डिस्कस ही ना करें, लेकिन उसको ये सोच के डिस्कस करें, अब मैं ये कर रही हूँ तो उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी होके उस बात को दिल पे कभी भी नहीं रखनी। शोहरज़ाद को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बीवी सिर्फ़ घर के कामों के लिए नहीं है, वो एक एहसास है, वो एक ज़िम्मेदारी है, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी बात सुनें। और बीवी के लिए ये है कि शौहर एक सिर्फ़ कमाने वाला नहीं है, वो भी थका हुआ इंसान होता है। उसकी कोशिशों को समझें, याद रखें, जब दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं तो रिश्ता खुद ब खुद खूबसूरत होने लगता है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कामिल शादी कहीं नहीं होती, लेकिन समझदार लोग इसे खूबसूरत बना लेते हैं।
اگر آج آپ اپنے رشتے میں تھوڑی سی نرمی، تھوڑی سی خاموشی اور تھوڑی سی محبت بڑھا لیں تو کل آپ کی زندگی زیادہ پرسکون ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات لڑکیاں اور بیویاں اتنی وہ بے صبری ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں بس آج ہی ہے، جو کچھ ہے آج ہی ہے، آج ہم نے جو بات منہ سے نکالی ہے وہ آج ہی پوری ہو، میکے جانا ہے تو آج ہی جانا ہے، بازار جانا ہے تو آج ہی جانا ہے، کوئی سوٹ لینا ہے تو آج ہی لینا ہے، کہیں باہر کھانا کھانے جانا ہے تو آج ہی کھانا ہے۔ میں ان کو یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ میری بہنوں، یہ صرف آج ہی نہیں ہے، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی۔ اگر آج آپ کے میاں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، یا ان کا موڈ نہیں ٹھیک، یا پھر وہ تھکے ہوئے ہیں، کوئی کسی بھی وجہ سے وہ کام جو آپ اپنے میاں سے کروانا چاہتے ہیں وہ آج نہیں ہو رہا، تو پلیز آج کے لیے اس کو سکپ کر دیں، کل کا ویٹ کر لیں، پرسوں کا کر لیں، ترسوں کا کر لیں۔ اس سے یہ ہے کہ شوہر کے دل میں بھی یہ ہوگا کہ میری بیوی مجھے انڈرسٹینڈ کرتی ہے، میری مشکل کو، میرے آرام کو، میری جیب کو دیکھ کے وہ مجھے میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، تو میاں بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور آنے والی زندگی بھی آپ کے لیے اچھی ہی گزرتی ہے۔ ہم عورتوں میں بس یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بے صبری، ہمیں پتہ ہر چیز کا ہوتا ہے کہ میاں کے پاس کتنا پیسہ ہے اور وہ تھکا ہوا ہے، یا گھر کی کیا یہ روٹین ہے، لیکن ہم بس آزمانے کے لیے یا بے صبری میں آ جاتے ہیں کہ نہیں، جو ہم نے کہہ دیا وہ کرنا ہے۔ ایسے یہ بے صبری نہیں کرنی چاہیے، یہ عورتوں میں، خاص طور میں عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ میں بھی ایک عورت ہوں، میں اپنی بھی بات کروں، کبھی کبھی میں بھی ایسے بس آج ہی ہو آج ہو، لیکن نہیں، آج کو چھوڑ کے کل کی بات کریں، پرسوں کی، تو مطلب اور دن وہ دن ضرور آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت اچھا وقت لے کے آتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ایسے مزید فائدہ مند موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کے رشتوں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔